اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا صاحب العصر والزمان ینتان دی ویس بلن ینکن گنگ خدمت ینک عرض سلام و ادب السلام علیکم ورحمت اللہ. مسئلہ ازدواج بخصنونی مسئلہ پو اسلامی نظر ینک بلکہ انسانی نگاہ نظر ینک یک امر ضروری و لازم زندگی غتنگا چونچک راحت نیم بو لغموی کا رگل چک پویت پو فرس ازدواج یک امر ضروری و لازم زندگی دو غتنگا زر برگوشمین کی زندگی نک شریک زندگی چی دوک پویت پو انیک لمیگ میگلا انیک خلاصہ دی زندگی پو شٹول بیوت پی میگنا فروپیک دوک پویت پو شریک چی دوک پویت پو ضروری نا متخمد این دے حساب دی مسئلہ پو ضروری یران ننگی رجال مزہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہا فیق پوس کھری آخری وقت کا شہادت کیوت پی دے نمور چھ وقت کا اولا امیر المؤمنین علیہ السلام فیق پولا سق بسک پہلا دیا وسیعت پو بس کہ کسلمس جزاک اللہ عنی خیر الجزا خدا ارسان بزاد پوز یرنگا لیقموز دے شزدے بشک یابن عم رسول اللہ لنگی بوا پیغمبری بات سنسے میگی اود علی اوسی کا اولا غز یرنگا سب سے پہلا دی وسیعت پو بیت کہ ان تتزوج بعدی بی ابنت اختی امامہ سق بسی پہلی وسیعت پنگی دوین کی نی استرنگ مو ریالمی فیق پولا استرنگ میں یود کھن زینب زرین پیغمبری بومو چوچک دے زینبی بومی منگ تاس پولا امامہ زربت پا سق بسی دون لا یرس غمت پیلا جوک پی کا نی استرنگ میں بومو چوچو امامہ نڈے سے یرس ازدواج نبخستون بوس اللد نیس کسال مولد دو چیا زربانا گوخ سے امامہ زرنا نی میگی اود کنی فرس غانا چوخ شچائن رحم نشفقت چانیوت امی ارغمال چوخ و نی سرسکا فإن الرجال لابد لهم من النساء کسال موس میونی فرز زون چی دوک پویت پو شریک زندگی چی دوک پویت پو ضروری نا متخمت ان یا علی دے فرز سق بسدون لا یرز بخستون بز حیزره دیر انچان کن کی غتی اسوای زندگی انان زندگی سرمشق انان یران نگی فرس دیر یالمو پس کھوری دفن و کفن و دیونی مسئلہ پی کا وسیعت بابسان دون لا دو یران نگا کو چگت کی زندگی انوک شریک چی دوک پویت پو میونی فرز انیگ انین لمیگ دوک پویت پو مدخمت نا ضروری پچھانا ازدواج یک مسئلہ ضروری مدخمل انجام جھار وشا دو ان مچانت دی امر ضروری پیانوک باید یران نغس جدی لن مرگوس دی چھچھائن میوت پی لس پو دینوک آسان نا حلقہ للمت دینوک جدی وغتاں چھچھا دوک پرگوشا یہاں روایت چانوک اہل سنت کتاب غتاں تھوم وچھاچت کہ آغا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیق پوس کسل مولد چیز سو میانوک اصلا شوخینا دینوک گلمت نا ٹھٹھانا دون مت دین جدی دوک پرگوشائن چک پچین جو زربان ان نکاح ازدواج نا بخستونی مسئلہ کی دینو یانمو بسنگ انچمین دینو ٹھٹھا بسنگ انچمین گلمت بسنگ انچمین جدی دوک پرگوشا نی سرسی طلاق مسئلہ این اگر بخستون بس یودنا طلاق تاں موید پو چھچھائن موید پیچی شکین کی دینو جدی بارگوشا تار گوشا دقت بارگوشا وسومی رسی رجعاتی مسئلہ پوین کہ بخستون بس لجوک پہ کہ چیز کس طلاق تاں نکتو طلاق چیگو طلاق رجعی زرچین کہ شرائط چین یامبو یان لوگ پین چاہین ادیونی انوک جدی نا یامبو انسانی زر رفتار بارگوشائین کہ دینو شوخی بردار من جیا چھانا ازدواج مسئلہ پو ہم اسلامی نظر نہ نگاہنوک و بلکہ دو من ما باقی ہر انسانی نظر انگتلتد نگتو خلاصے ایک امر ضروری نا متخمت چھانا دی
امر ضروری پانوک جهاد نه فوقسنا کچیا یران نغا دقت باید پو جدی نه یمبو نظر با عمیق نه گهرایی یران نغس دانوک نظر باید پو غور باید پو ضروری یود عزیزان کن هم علماء دین رهنمای دینی فرست تذکر تام میود پو و هم باقی عوام کن لنگان میود پو وانگتنگان ما دیونی که عمل باید پو لیکسنا ضروری یود صرف زرچانا ینچانا دو غتا کفایت میشه جا دکتریز نسخه پتنگ مانا صرف دی نسخه پیان دسمانون یود هزس پی که غتا دیک چمین جو دسمان پکون برگوز دو کل برگوز من علاج چمین خب جهاد کچی گیو چیچی گا اشاره به دو چین ضربانه سق وسی پہلا انشاءاللہ توفیق سونے گے تو تذکر عنوان پہ کا اے باقی جہاد کن اشاره به درگیا برنا چیچی من چھچھاین میود پی جهاد چیچی چین ضربانه ازدواج باید آسان نیم بو ینگمی که انجام چارو شاین دو لیک سینا غتا غور باید پی و دین جدی نیم بو نظر باید پی دی که عمل باید پی جهاد چیچی گین چام چک دی امر مبارک پو دی امر مقدس پو دی امر ضروری پو گرانی نیم بو منگائی نیم بو منگا سون سے انجام چھد نکتو دی امر مبارک پہ کتھون چک پیشی تیان اگنا دو مانے چھچائن رکاوٹ چھچائن و نتیجے انوک دی امر ضروری پو کہ ہر انسان لا ضروری ہوتا دی کتھون مرگوشا ہوتا دی کتھون میشی تیان اگنا زگاق پا چھچائن ازدواج قرآنی و اسلام ازدہ چنگتا سفارش بتان دی چھچا خصوصیت چک دیاوین ازدواج آسان باید آسان نیم بو ینگمی کا انجام چھار گوشا ولذا یران نغلتوز مختلف جہات انوک نتا دیا مطلب پیوت کہ اسلام ازدرد لیکن آسان چھار گوشا ان ضربیت پو اگا ازدواج نبخستون باید پو خران چام چک فضیلت دوک اسلامی نظر انوک چام چک دول ثواب دوک منگنگ اس شریک زندگی چھچک سے دی ازدواج پو دی امر ضروری پو انجام چھچک پویت پی منگنا گمبل انکتو غتی حلپا چھازرتاں خواستگاری با خوی منگنا گمبر رلن مچام چک ثواب دو دی بوسترینگ پوز مہریگ لن مچھاچتاں دی مہریا پو نین میں حساب پو کم لن میود پو کہ پیغمبری فیق پوز کسلموس نی امت کنی بوسترینگ کنی انگنا افضل نسائی امتی سق بس گر گلبا بوسترینگ پوگاو ان اقلہن مہرا خوی مہریا پو لیک سنا کم دو پوید پو بخستون باس الجوک پہ کیا مہریا فوت تانگ نکا تو چام سے دولا ثواب خب دو چوز مختلف جہات کنگا تا تھویت کہ اسلام ازرد ین میں حساب پو آسانی کے چی بسان شخم بس دی امر ضروری پو اتفاق چھاروشا ان ضربے کیا تا سفارش باچت مختلف حکایات داستان دیون ینگا تا روایت تھونگ مچھاچت کہ یقشیک بسترین چک حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدمت لیونس اصحاب کن جمع یدکن دی بسترین پیونسنا درخواست بس یا رسول اللہ یا رزنگا زوجنی منگا چک نڈسے ازدواج بس تو یا رزنگا زندگی شریک چک فروپیک انتخاب بوس چک نڈسے یا رز عقد زر بنا پیغمبر فیق پوز دیا جام یدکن کن لا اعلان بس دی بسترین پیدو چوز خواہشی دوک تمنا چک کنتین نسو یوتا خوی شریک زندگی چھا خوی زنگ چھا یوت پو زر بنا چچی گیز اعلام آمادگی بس ناس یا رسول اللہ کو نڈسے بخستون بید زر بنا پیغمبر فیق پوز کا سلموس خوب بخستون عقد زر بود پولا محریک دوک پرگوز دی بسترین پی فریس کھری شیطیا محریا پچی یوت زر بنا خوب دیت انا اوائل اسلام ندونی که فقیر یوت کن فقر وکوزز nga محریا تنگ موت پیمین چیش nga چنگ مد یا رسول اللہ زر بنا پیغمبر فیق پوز کا سلموس کھیرا nga دی بسترین پولا قرآنی سورہ کا تو یاد تنگ منگن گا یامین کھیرا قرآنی سورہ گیوں مت یامیوں مت زربنین مت یامیان مت زربنا خوز عرض بس قرآنی سورہ ننگا زربنین بس زربنا پیغمبری فیق پوز کا سلموس دیا سورہ پخیرز خواہ یاد تو دی بسترین پولا دیاو بے عنوان محریہ قرار تو بسترین پہ کناتیس کھن بسترین پوز قبول بس دیا سورہ پہ یاد تنگ چسپ محریہ سو و پیغمبری فیق پوز دی بسترین پونا دی می بارنگنوک عقد زر شریک زندگی بس و دی ازدواج پو محقق چھاسوں تو دی حساب آسان نگم پو در افسوس اسلامی دی دستور پو باقی جامعہ بشری و انسانی نگتا چنگ لسمت
ngati jami'ai imani nuk jami'ai islami nuk kidirin chan kun irsang makasal kun yarang nangi zindagi yung margosha inang duni ka amal chargosha inang رسم و رسوم na culture po yarang nangi di hesabi ke chargosha inang afsus dun store غربی کلچر کنچوک درن میڈیا نہ دیو نکلن جیا چام چکل جنتے ان میود پی دے چیزات کن دے حزینان دے خرچاون گاما چھچا یود نہ سانا خدا نہ رسول میتھون کھن افراد کے تشچوک لینت و افسوس دی کلچر نہ دی رسم پہ دو غالب چھت مؤمن مؤمنات کن سام مغلوب چھت لونگ ادونا برابر ہے انو چام چک افسوس ان جران غلطوس اسلام از آسانی کا دی مؤمن نہ مؤمنہ پہ دی عقد و انجام چھجک پر وشا ان زرن عطا دستور تا دیونی فرض مانے نہ رکاوٹ ایجاد بدران نغس مہریا پوکران چوک بخستون با گریکس بنا دی بومی مہریا پوگویا دی انیو چون ستا تانجویا مہریا پوکران لیکسن چام چ سنگین لنت دے کنا زچس کن بخستونی چام چ رنگارنگ ان میود پی حزینل جنتے سپخسنا خوران چام چ ودے لجوک پہ کا درنا ایمس پلا گرون ون تا زرنا مہندی مراسم نہ فلان کیک چچا دو خنی چام چ خرچہ بت دے کنا جناب بخمو اے کنا سٹیج کے فف سے کھوں موت پو خوران چام سنگا تا دے کنا حزینہ لنت ودے لجوک پہ کا گاڑی اس کیوں نے تانگ موت پو دے چنا خوران ین گاڑی مجوکس پاتا پنے کھرت اچا لبسنا ین ایمس پلا گاڑی سا اسکیل نا ڈرائیور چتھوں جو زرنچ پنے کھرت دے کنا بخمو ار لبسنا خلاص لقپا خو کنما خو تا یر تو چام سنگتی حزینہ چھندو عزیزان کن دی حزینان دران دنیا میں شبہ یود آیا جائی چھتے یا میں چی حساب چی کہاں تزلین زر بیود پو دی بنائی زندگی سمیان پو کی پیغمبر فیق پس کا سلمولت ما بنی فی الاسلام بناؤن اسلام بنا نسمیان چک احب الى اللہ وعز من التزویج خدا ارسان مزاد پیشتیا رنچن ان میود پی لیک سنا عزیز ان میود پی سمیان چک ازدواج نچوخشی یود میں زرتان دی سمیان پو تشکیل چھایود پی دی اولی لحظہ پہ کا حرام ان میود پی چیزات کنا مرتکب چھت غربی کلچر کن گا ما کیوں چام چک خرج و خوراک نتیجہ پدیاو چھت جیا دی مقدس بنا نسمیان پو کی کھوئیں زندگی پدیا کنا تشکیل چھچائینا یوں میود پی زندگی لگ مچھچا نا خراب چھچا نا دیون گنگمی کا و کوئی فرون لگ مچھا نا مچھایود پونا دون گنگمی کا اثر جگچائینا دی سمیان پو خران حرام کن نڑے سے مخلوط چون سے چی جو انجام چھجیا ویان نتیجہ چیک دی بخستون کن لیک سنا حزینہ نا خرچاون کھمو چھانا عزیزان کن گنگمنا مالدار نا سیڑ نا تنگ مین کھن نمد دے چاہم پو غریب غربایود دیون لا اگر بوسے یا بو میک شز دے سون سیود نکتو دران لوک ہچک ہوئے بخستون لیو تینچک فیسسان اگر بو مو نکتو دی آتاو لمن نیتمت پورا فکر پو دیان رگیود تا داره یرلتون خون چام چی تخشحالی تخشا این چی بچا این چام چی خون سامان تانچا این دیا فکر یانو واقعا منگا چی گیدر بخستون سون کشمیر لا کہ کوئی اتاز زرت پینچا بوسے ان من خود زرت یا جناب مولانا 2 لاکھ 3 لاکھ خب داره دچو خدا تھت پین من تنگ میں درسم پوکھران چھانا عزیزان کن دکھ خیل پوانفتا سے افسوس کیا کرے گا تھلپی تھی کے حساب میں کامر کیا محمد کو رسم پوچھانا چیبت 3 لاکھ 4 لاکھ دین ناس کوئی بولن کھونسین دی اتا اماولا ین رگمی گون وجو دی مقدس ان میود پی دی ضروری لسپو انجام چھچس پی کا و چھت زر پی کا تھت کھان رگمی گلن چاہینان دے تھت کھان رگمو ستورت یوں ما بسان لوک چیک دولا دے فکرانو و دے لجوک پہ کا بولون پل چرچانا دیان میں دو نتیجہ پچھت ولیزا عزیزان کن یران نگا قرآن اہل بیتی کسلی کا عمل بکھن نقش قدمی کا دول کھن انان غتی فرس واقعا ضروری ان کہ دی ازدواج مسئلہ پو ران روسے یولا ران روسے قوم قبیلہ گر اننا اگر رسم چونگن چاہین غتا گنگما جمسون و غریب غربیگ میں امس پلا امیر عمراچک میں دیوں غتی رسم پچھاروز ازدواج تون غتی بخسنا نیستان سمتا دیا چیک تا دیو رسم پچھا
زربنگاه اموز پلیود کھن کا تو زردنی خون خونتیز خونتی حساب پہ کبار گوس عزیزان کم سے کم کھویں آبرو رزی متز مشاوت پہ مہینہ دو حفظ باغتان ین چین دے رسمی ذریعے کا ولو یدنا الحمدللہ ین لم چنو اتا تان میں چیوت لیکن دی ازدواج مسئلہ پو درے اتی شہر اننا یاران روسے یولی کا دم سے چھرمت سن سے ہم دینی اموری دے جخصپا اخری ہوتا علماء دین و ہم دنیا دے چی لیڈر ندون گاما دم سے دو چو سنگتی رسم رسوم کن چھار گزر قرار تانا گیا تو نتیجہ پونتا لقمو چھچا مؤمن مؤمنات دے چی دی لس پہ گتھن میوتی مشتاق گیتا انشاءاللہ شخمے گتھنو من افسوس دارے کھچیگیز دی امر مقدس پہ گنا لگ لینے جو منا لگ لینے مانا باقستون باوی پچی فائدہ ہے دی حساب خرج و خوراک فروز کے آنانا دے کنا دی مسئلہ چام سے خرچانا فلان خدا یرسان مزاد پنانیم بو سوء زن جقچه چھت و قسم گرفتار چھت دے گناہ فکری و گناہ عملی کنانک انسان مبتلا چھایت بھی خدا یا بحق مولا امیر المؤمنین بحق مولا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہما در انجن کنی اچا نقش قدمی کے ڈولے دی ازدواج قرآنی پو آسان نیم انجام چھایت پہ کہ سفارش بسی ہوتا دیونی کہ اچھا عمل بچا چھایت پہ قسمت شزد وزیا اللہ انشاءاللہ صرف ینچے میچا و ین میں حساب چگران روسے محلیں ان نسانا ہم علماء ہم باقی دنیاوی حسابی کے دے افراد کن کہ کھواں لیک سنا نقش یوتاں جامعینک گانگ مزدم سے ارادہ لینے دی امر مقدس پا آسانی کے انجام چھچک پیود پی کوشش بوگ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب العصر والزمان والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.